Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk khusus construction materials. Construction material kita dah selesai berkenaan bricks. Jadi untuk lesson kali ini kita akan continue on steel, besi. Besi yang diguna pakai di dalam construction. Jadi dalam topik kali ini kita akan sentuh secara asas, secara basic ni lah. Penggunaan besi, jenis-jenis besi di dalam construction. Okay. So at the end of this chapter, student will be able to define the types of structural steel. Boleh menceritakan tentang jenis-jenis struktur besi, and then to differentiate between physical and mechanical properties of steel. Kita akan tengok juga beberapa properties untuk physical dan mechanical bagi steel, and then to describe the application of steel as construction material. Jadi boleh jelaskan penggunaan steel di dalam construction material. Okay. Iron in its various forms, including steel, is by far the most important of the materials used in the construction industry. Alright. Di dalam construction, penggunaan besi ni adalah satu perkara yang orang kata apa, yang biasa dan juga agak penting, dan dia digunakan secara meluas lah. Jadi steel ni sebenarnya dia dihilangkan, manufactured to meet a wide variety of specifications for various users. Jadi besi dikilangkan dan dibuat dalam pelbagai jenis lah, dalam pelbagai bentuk dan juga spesifikasi untuk pelbagai jenis kegunaan, not only in construction lah, lain-lain pun dikira sebagai application lah, tapi kita akan fokus on construction di dalam khusus ni. Okay, chemical composition and internal structure are accurately controlled during manufacturing. Jadi bahan-bahan komposisi kimia dan juga dia punya struktur dikontrol, dikawal dengan tepat lah, dengan teliti semasa proses penghilangan pembuatan. Sebab dia dibuat jadi sebentar maaf. Okey. Jadi material yang dikilangkan ni kebiasaannya quality control dia mencapai tahap yang baiklah. Sebab dia dikilangkan dan dikawal untuk kita capai kita punya dia punya what we call that spesifikasi. In case tak bolehlah terjual dan sebagainya lah. Okay, therefore strength and other mechanical properties can be determined with a high degree of reliability. Jadi kekuatan dia, properties dia kita akan dapat dengan kadar kebolehpacaan yang tinggi sebab dia terkawal, pembuatannya dikawal mengikut kualiti yang ditentukan. Okay, fabricated in yard to desired size and shape. Kebiasaannya besi, struktur besi dan juga lain-lain elemen dibuat di yard, dikilang dan sebagainya mengikut size dan shape yang diperlukan lah, yang didesain lah. The finished products are ordinarily delivered to a construction site ready to be installed with inspection and testing completed. Jadi kebiasaannya di dalam tapak pembinaan, once kita order saja produk besi sampai ke site, kita just terus ready to be installed, terus boleh dipasang. Sebab kita order mengikut kehendak kita. Dengan of course lah dengan inspection dan juga testing yang dah dibuat lah. Jadi inspection dan juga testing ni penting lah. You all sedia maklum, untuk mengawal kualiti di site, kilang dah ada quality control dia, di site pun kena ada inspection jugalah, in order to make sure the contractors follow the specifications and follow the contract. Okay, seldom damage during transportation because of their strength and hardness. Jadi semasa proses penghantaran daripada kilang ke site jarang berlaku, bukan jarang berlaku lah, maksudnya sukar berlaku kerosakan kepada besi sebab dia adalah satu material yang firm, yang kuat, yang tinggi strength dia.
Dia tak ada masalah. Dia tak seperti benda-benda yang brittle, yang rapuh, macam konkrit. Kita nak kena pastikan tidak berlaku segregation, and then kayu supaya tidak berlaku crack dan sebagainya, ataupun struktur-struktur konkrit supaya tidak berlaku kerosakan semasa penghantaran. Jadi besi ni dia tak ada masalah. Therefore, people in the construction field have little opportunity to control the quality of iron or steel. Jadi taklah sesukar mana untuk kawal perkara-perkara ni untuk besi nak dibandingkan dengan material-material lain. Alright. Sama sikit lagi berkenaan intro to steel. Intro to steel. Jadi besi ni diguna in a variety of types dalam pelbagai jenis bentuk dan juga jenis di dalam struktur binaan. And the most versatile of traditional structural materials. Antara material yang paling versatile lah, kuat dan mudah juga didapati dan sebagainya. Okay. It also the strongest, the most resistant to aging and generally the most reliable in quality. Jadi nak dibandingkan dengan bahan-bahan lain, dia antara yang terkuat. Sebab apa? Sebab dia didesign. Kita nak strength macam mana? Kilang buatkan. The most resistant to aging. Antara bahan yang kalis umur, tidak tua cepat. Dengan protection lah. And generally the most reliable in quality. Dan kualitinya juga boleh dipercayai. Completely industrialized material and is subject to tight control of its content and the details of its forming and fabrication. Ini berbalik pada intro tadi lah. Satu bahan yang secara total diindustrikan, dikilangkan dengan kawalan yang sangat ketat untuk dia punya komposisi bahan dan juga bentuk dan juga fabrication. Okay. Ini ada kawalan lah dikilang. It has the additional desirable qualities of being non-combustible, non-rotting and dimension stable with time and moisture change. Jadi kualiti seperti non-combustible, tidak reput, dimension pun tidak berubah, dan juga permasalahan berkenaan moisture dan juga lembapan, dia tak ada masalah. Besi ni dia tak ada masalah. As long as it is protected with paint ataupun anti-rust ataupun anything lah, oil dan sebagainya. As long as it's being protected lah. Alright, seterusnya. Jadi inilah antara contoh-contoh penggunaan steel di dalam struktur. Kita tengok Menara Eiffel Tower dibuat daripada struktur besi. Ini contoh untuk agriculture lah ataupun camp dan sebagainya menggunakan kaedah arc ataupun what we call that shell type. Ini kabel untuk bridge dan sebagainya lah. Banyak lagi penggunaan application of steel di dalam struktur. Lain-lain contoh high rise building, bangunan-bangunan tinggi menggunakan steel, contoh KLCC, bangunan-bangunan di KL banyak menggunakan structural steel. And then spectator stand, contoh macam Astaka ataupun stadium lah. Tempat duduk untuk penonton pun banyakkan daripada struktur besi. Lagi stadium, structure bumbung stadium ataupun tempat duduk sendiri stadium. And then galvanized electricity power supply pylons. Pylons ni satu struktur yang mengikat kabel. Bentuk macam Eiffel Tower jugalah. Kalau anda tengok, ada kabel struktur untuk mengikat kabel, untuk laluan kabel lah. Dipanggil pylon. Of course dibuat daripada struktur besi lah. Lagi apa lagi? Pipeline lah, pipeline dan lain-lain. Apa sahaja yang melibatkan steel dikira sebagai struktur lah. Okay, this steel is normally used in heavy and medium construction because of its main properties, which is strong under both condition, either compression dan juga tension, comparatively to materials such as timber and concrete. Jadi besi diguna pakai dalam pelbagai industri yang sederhana ataupun berat. Sebab apa? Sebab dia mesra compression dan juga mesra tension. Dua-dua dia boleh terima. Compared to concrete, dia mesra compression tapi tidak mesra tension. Compared to timber, jadi dia antara yang material yang versatile lah. Of course lah, dia agak costly lah. Di Malaysia dia agak costly kerana bahannya agak kurang, and then proses pembuatannya pun agak rumit nak dibandingkan dengan konkrit dan juga lain-lain material. This metal also can take an excessive loading due to wind, earthquake, vibration and impact. Jadi besi ni juga specialnya lagi ialah dia boleh terima excessive, lebihan load daripada angin, gempa bumi, gegaran dan juga
impact. Most of the load, most of the what we call that, kesan environmental, kesan load dan sebagainya, dia boleh terima hampir ke semua. That's why dia satu material yang versatile. Okay. So secara umumnya steel adalah composition yang gabungan antara iron dan juga carbon lah akan produce steel lah. Based on percentage, based on design, based on strength, based on properties dan sebagainya. Tapi secara asasnya, bahan asasnya adalah iron dan juga carbon. Selebihnya ada lagi campuran-campuran komposisi lain untuk menghasilkan pelbagai jenis besi, contoh alloy dan sebagainya. Kita akan sentuh yang itu kemudian. Okey, jadi nisbah-nisbah ni akan menentukan cost, akan menentukan sifat steel tu, akan menentukan properties steel tu. Alright. Okey. Ada beberapa faktor yang perlu diambil kira lah dalam pemilihan steel untuk sesebuah ataupun sesuatu construction. Yang pertama ialah strength level required. Kita nak pakai strength yang macam mana? Untuk struktur yang macam mana? Kita nak pakai strength yang macam mana? Of course, mega structure, struktur yang lebih besar, struktur yang lebih critical, of course strength yang lebih tinggi. So, daripada design, engineer dah design scale strength untuk scale struktur, kita akan order dengan kilang. Of course, kita buat testing dan sebenarnya untuk pembuatan steel ni pun untuk sesebuah projek perlu ada sertifikat lah. Maksudnya daripada sekian-sekian kilang telah lulus ujian-ujian yang tertentu untuk supaya produknya boleh diguna pakai dalam sekian-sekian projek. Strength level required bergantung pada engineer. Engineer akan bagi tahulah pada kilang dan kilang akan keluarkan. Alright, mechanical properties required together with strength. Kita tengok juga properties mechanical ni macam mana. Kita nak pakai yang macam mana. And then steel making, heat treatment ataupun lain-lain other plant available. Kita nak pilih besi untuk diguna pakai untuk site kita pun kita tengok juga. Adakah steel making kaedah yang diguna pakai pada pengiraan tu bersesuaian dengan kita punya struktur ataupun projek. And then arbitrary local conditions and code of practice. Ni code of practice ni maksudnya British standard ke, Euro code ke dan sebagainya. Tengok juga dengan keadaan semasa tempat tu macam mana. Jadi 4 faktor ni main peranan dalam pemilihan sesejenis besi untuk construction. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya. Maaf saya tambah sikit. Jadi untuk design steel of section element ni, kita biasanya sebelum ni Malaysia refer British Standard 5950, the structural use of steel work in building. Part 1, Code of Practice for Design in Simple and Continuous Construction, Hot Roll Section. Itu adalah British Standard yang digunakan pakai dalam designing of steel structure di dalam Malaysia dah. Sekarang dah banyak pakai dah, ada yang pakai Euro Code, ada yang Malaysia Code dan sebagainya. Okey. Terus ke slide yang seterusnya. Jadi structural steel can be divided into 3 general categories. Ini ialah, ingat kita sedang membincangkan berkenaan structural steel, bukannya jenis-jenis steel lagi structural steel, maksudnya besi-besi struktur yang digunakan pakai sebagai struktur. Kita ada 3 jenis. Ada 3 jenis yang dikelaskan lah, kategorikan lah. Yang pertama ialah frame structure, yang kedua ialah shell type structure dan yang ketiga ialah shell type structure dan yang ketiga ialah suspension type structure. Kita pergi pada yang pertama dulu. Frame structure. Bila dikatakan frame ni, kita bayangkan benda yang bersegi 4. Betul? Frame ataupun skeletal. Consists of a skeletal framework which carries all the loads to which the building is subjected. Berbentuk skeletal yang mana dia akan skeletal framework yang mana dia akan menerima beban yang akan ditransferkan ke bawah lah. Made up of the following load bearings and structural elements. Mostly kalau yang frame structure ni seperti kilang-kilang, dewan-dewan serbaguna yang simple lah, yang biasa kita nampak lah, yang petak tu. Atau bangunan yang high rise pun ada petak je. Beam dia consists of steel, column dia consists of steel, slab pun consists of steel. Kita akan tengok gambar sekejap lagi. Okey, yang kedua ialah ada sikit lagi. Jadi elemen-elemen lain yang mungkin yang ada di dalam frame structure, contohnya lain ialah tension members, tadi sebut columns, beams, girder, trusses, kekuda dan juga axial load. Most typical building usually consists of beams and columns either rigidly connected or having simple end connection along bracing to provide stability. Jadi sambungan-sambungan
penghujung struktur ataupun elemen ni akan disambung sama ada menggunakan bolting, welding, bracing dan sebagainya. Adalah alat-alat untuk connection dia yang bergantung daripada engineers design. Untuk bolting, welding pun semua ada design, ada calculation. Dia tidak boleh sebarang kita nak bolting, nak welding, nak buat bracing dan sebagainya. Semuanya kena ada calculation. Sampaikan size skru, apa lagi, jenis skru, jarak antara skru pun perlu ada dia punya kira-kira. Engineer akan design lah yang tu. Okey, seterusnya adalah shell type structure. Shell type structure. Axial stresses predominate. The shell serve a use function in addition to participant in carrying loads. A containment vessel used to store liquids, water tank, storage bin. Jadi shell type ni bermaksud seperti bentuk sarang lah, yang mengurung sesuatu bahan yang untuk dikurung tu. Contoh tangki air, apa lagi, liquid chemical, apa lagi, petroleum dan sebagainya. Kita akan tengok gambar lah sekejap lagi. Okey, yang ketiga adalah suspension type structure. Tension cables are major supporting elements. Subsystem of the structure consists of a frame structure as in the stiffening for the suspension bridge. Jadi kebiasaan suspension ni digunakan pakai untuk jambatan lah. Contoh terdekat jambatan Jadi Putrajaya, yang center punya Penang Bridge, itu ialah suspension type. Maksudnya suspension kabel-kabel tu dibuat daripada besi. Okey, kita akan terus pada gambar, kita contoh-contoh. Jadi ini adalah contoh steel frame structure. Daripada tengok kat sini, beamnya ialah steel, kolom ni steel, slabnya pun steel. Actually foundation lah. Mostly foundation mestilah piling or concrete structure. Piling or concrete structure. Ini atas ni mungkin untuk storage tangki, wire dan sebagainya, lift dan sebagainya lah. Jadi besi, of course, steel ni perlu diprotected untuk pastikan dia terus berfungsi dengan baik dan tidak ada berlaku kerosakan lah. Ini antara contoh-contoh steel structure. Ada setengah-setengahnya composite, ada yang bergabung steel, konkrit dan sebagainya. Ada juga yang struktur lantainya konkrit tapi dia punya tiangnya pula steel structure. Jadi kebiasaan kalau yang macam saya sebut tadi, kebiasaan kita boleh lihat adalah dewan-dewan serbaguna, dewan-dewan terbuka, mostly daripada steel structure. Ini dipanggil skeletal frame ataupun steel frame. Okey, yang kedua tadi ialah shell type structure. Ini contoh tangki air lah. Shell type structure maksud kita nak mengurung kita punya bahan di dalam ni, apa-apa barang. Tangki air, tangki petroleum ataupun apa-apa storage ni biasanya kita dapat di kilang, di plant-plant dan sebagainya lah. Contoh paling mudah lori tangki lah. Lori tangki air pun dikira sebagai shell type structure. Yang bawa petrol, yang bawa minyak sawit, yang bawa tepung, yang bawa susu, yang bawa apa lagi, semen, itu dikira sebagai shell type structure. Cuma dia dibentukkan, digunakan pakai pada lori. Ini struktur bangunan, Jadi dia menyebut lah. Okey, ini contoh cable stayed bridge. Ini jambatan di Putrajaya lah. Jadi part tengah ni, deck ni akan disupport oleh kabel-kabel yang dibuat daripada steel. Alright. Banyak lagi contoh kabel lain lah. Crane struktur steel, crane lagi apa lagi, macam-macam, banyak. Pelbagai. Okey. Habis berkenaan contoh-contoh kategori untuk steel di dalam structure, kita continue kepada jenis-jenis steel. Sikit saja lagi, types of steel. Alright. There are an almost infinite numbers of kinds of steel available. Jadi di pasaran sangat-sangat banyak jenis-jenis besi yang available, especially untuk construction sendiri. Kalau kita buka lagi field sekali luas, memang sangat banyak lah. Dalam part mechanical ada dia punya ni, dalam mechanical electrical ada dia punya part, ada struktur-struktur dalam civil ada dia punya part. Sangat-sangat banyak produk, jenis-jenis dia. Sebab kita dah sedia maklum yang steel ni sangat-sangat perform di dalam pelbagai jenis condition. Okay. There is steel for strength. Ada juga besi untuk kekuatan, ada untuk resist impact, ada untuk menahan corrosion karat, and then ada untuk menahan hakisan dan lain-lain. Steel to take and hold a sharp edge. Jenis-jenis besi yang untuk kita tahan daripada perkara-perkara benda-benda yang lebih, elemen-elemen yang lebih tajam daripada dia. Dan juga lain-lain besi untuk potong besi. Contoh di kilang-kilang ada pemotongan-potongan untuk besi-besi pun itu pun dikira sebagai
jenis-jenis besinya lah. Okay. Structural steel products are manufactured to conform to BS, British Standard 4360. Weldable structural steels. Steel is composed of about 98% of iron, with the main alloying elements of carbon, silicon and manganese. Jadi secara majority, bukan majority lah, means that komposisi utama di dalam steel adalah iron lah, di samping campuran-campuran lain untuk mendapatkan certain properties yang dikehendaki, yang desirable, yang desirable. Okay, the design of steel structure is based primarily on the yield stress or proof stress of the steel, but ductility, toughness at normal and sub-zero temperature and weldability are often important properties. Alright. Jadi kebiasaannya steel structure ni didesain untuk menahan stress dan juga proof stress. Tapi ductility dan juga toughness ni kebiasaannya adalah perkara-perkara yang properties yang important lah untuk temperature dan sebagainya. Okay, weldability, which for steel deteriorates within increasing carbon content, is important because welded structures give a weight saving and ease of fabrication compared with bolted or rivet structure. Jadi dia beritahu kat sini orang kata apa welding, temper, bukan temper, means that welding, fabrikasi welding, fabrikasi dengan struktur yang ditingkatkan kandungan karbon dia lebih mudah lah untuk di welding, since that untuk kerja-kerja bolting dan bolt dan nut rivet structure ni agak sukar nak dibandingkan dengan kerja-kerja connection by welding. Okay. Jadi raw material yang ada di dalam steel ni kebiasaannya liquid pig iron dan juga scrap lah. The iron making blast furnace produce liquid pig iron from iron, ore, limestone, coke and air. Jadi adalah peratus-peratus dia mengikut jenis besi yang dikehendaki, yang desirable, dan juga strength yang dikehendaki. Okey, jenis-jenis steel. Kita pergi pada yang pertama, carbon steel. Term applied to steel contain the following maximum percentage of element other than iron: 1.7 carbons, 1.65 mangan, 0.6 silicon and 0.6 copper. Carbon steel, ni carbon steel lah. Divided into 4, ada low carbon, mild carbon dan juga medium carbon. Dibezakan oleh percentage of carbon tu sendirilah. High carbon means that makin tinggilah kandungan karbon yang dicampur bersama iron. Okey, yang kedua ialah high strength low alloy steels. The addition to carbon steels of small amount of alloy elements such as chromium, columbium, copper, mangan, molybdenum dan juga nikel. Jadi alloy ni kita sedia maklumlah, dia satu steel yang ringan dengan campuran bahan-bahan tadi lah untuk memastikan satu steel yang ringan dan tetapi kuat, tetapi kuat. Okay, yang tiga adalah alloy steel. These steels are weldable with proper procedures and ordinarily require no additional heat treatment after they have been welded. Tempering, even though reducing the strength and hardness somewhat from the quench material, greatly improves the toughness and ductility. Ini adalah alloy steel. Okay. Okey, kita dah habis berkenaan sedikit berkenaan intro to steel, jenis-jenis struktur besi dan juga jenis-jenis besi type of steel. Kita dah habis pada sangkat 6.2. So anything ada persoalan, masalah, boleh terus PM saya lah. Okey, kita stop dulu untuk steel di 6.2. Kita akan continue on 6.3 on manufacturing of steel. Ini kita tengok lagi beberapa jenis elemen-elemen yang ada di dalam steel, di dalam construction. Jadi saya tangguh dahulu lesson kali ini. Di sini kita akan continue on subtopik seterusnya, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak dan selamat belajar.